A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Class 8th, subject English, topic Polo, the King of Games, part 3rd. Dear students, I hope you are very well at home. Today, I discuss with you in this offline class, part 3rd of this lesson. The name of the lesson is Polo, the King of Games. 2 parts I have completed of this lesson. Now today I discuss with you in this offline class part 3rd. Now we are discussing about polo. It's a kind of game and also it is a national sport. And we are discussing how it came to India. This game, polo, how it came to India. Yesterday we discussed in detail. Now today, shall I start? Now I shall start this lesson. According to legends, polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan, where for centuries it used to be the chief amusement. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gyal Khatun, a princess from Baltistan. Others say that it was brought by the colony of Baltics settled at Chashot. Chashot got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowruz. Polo in Ladakh is not exclusively for the rich. Almost every village has its polo ground called Shahgaran, and it is played with ball in many places besides Leh, especially in Dros and Chashot, a big village close to Leh. Sanjay Namgyal, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Murtisi garden below Leh in the 17th century. The present polo ground in Leh is in the center of the city. Today in Ladakh, polo is more than a game. It is a part of the cultural heritage. The game draws huge crowds with people donning their traditional colorful costumes. Ladakh polo, fast and furious, is a test of human endurance, skills and horse strength to play continuously, unlike modern polo. The matches are played in the late afternoon. Dear students, according to legends, first of all, know what is legend. Legend means a popular story handed down from earlier times, not necessarily true. लेजेंड के माने जो पुरानी कहानी बता रहे हैं, जो कहानियां होते हैं वो सच भी नहीं होते हैं. जो पुरानी कहानी बता रहे हैं उनको बोलते हैं लेजेंड्स. अ पॉपुलर स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स. पुराने वक्त की जो कहानी बता रहा है आज क्या हो रहा है, पिछले जमाने कौन बादशाह क्या कर रहा है, अर्लियर टाइम, नॉट नेसेसरी ट्रू. हता कि वो सच भी नहीं हो सकती है, वो स्टोरी सच भी नहीं हो सकती है. जो कहने वाला हो वो बिल्कुल सच भी नहीं कह रहा है उस स्टोरी के बारे में, उसको बोलते हैं लेजेंड. जो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, पोलो केम टू सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नाइबरिंग बाल्टिस्तान. जो लेजेंड्स है, जो स्टोरी बताने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं जो ये पोलो है ये सेंट्रल, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, पोलो केम टू सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नाइबरिंग बाल्टिस्तान. उसका जो लद्दाख का जो हमसाया जो रीजन है बाल्टिस्तान है, वहां से आया है. लद्दाख में पोलो नाइबरिंग बाल्टिस्तान से आया है. हमसाया लद्दाख का एक हमसाया रीजन है, उसका नाम है बाल्टिस्तान से आया है पोलो गेम कहां, लद्दाख में. वायर फॉर सेंचुरीज इट इज यूज्ड टू बी चीफ अम्यूजमेंट. हालांकि बाल्टिस्तान में सदियों तक उसको बसित चीफ अम्यूजमेंट, वो चीफ अम्यूजमेंट बसित वो इसको उसी की निगाह से देखते हैं. While for centuries it used to be the chief amusement. Amusement means तफरी. वो तफरी के लिए, बसित तफरी के लिए वो गेम खेलते हैं जो बल्तिस्तान उस वक्त सेंचुरीज. While for centuries सदियों तक वहां पर बसित चीफ amusement इस गेम को खेलते हैं बल्तिस्तान के लोग. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gyal Khatun, a princess from Baltistan. हिस्टोरियंस जी, जो हिस्टोरियंस है, तवारीख दान है, जो हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियंस, उन अशखास को बोलते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं.
وہ ہسٹورینس کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century. ہسٹورینس یہ بتا رہے ہیں کہ لداخ میں 16th century میں یہ پولو گیم آئی ہے. لداخ میں 16th century میں یہ پولو گیم آئی ہے. اس وقت لداخ میں کون بادشاہ تھا؟ جمیانگ نمگیال's reign. اس وقت جمیانگ نمگیال جو ہے اسی کا رول چل رہا ہے وہاں پر. وہی بادشاہ تھا اس وقت 16th century میں. جمیانگ نمگیال وہی بادشاہ تھا اس وقت 16th century میں لداخ میں. اسی وقت یہ وہاں پر پولو گیم آئی ہے لداخ میں. Who married گیال خاتون پرنس فرام بلتستان. حتیٰ کہ اس کا یہ وجہ ہے جو یہ جمیانگ نمگیال جو بادشاہ تھا اس وقت لداخ میں, اس نے اپنی شادی کی گیال خاتون سے. جو گیال خاتون ہے جو گیال خاتون تھی وہ ہے پرنسس فرام وہ بلتستان کی شہزادی تھی. گیال خاتون جو تھی وہ بلتستان کی شہزادی تھی. اسی سے جمیانگ نمگیال نے اپنی شادی کی تھی. اس لیے ہسٹورینس یہ کہہ رہے تھے کہ اسی وقت کہ یہ 16th century میں جمیانگ نمگیال جو حکومت چلا رہا تھا اس وقت, اسی کے دور میں بلتستان سے آئی یہ گیم پولو لداخ میں. ادر سے دوسرے جو کہنے والے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ادر سے that it was brought by the calling of Baltic settler in Chasad. دوسرے شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولو گیم لداخ میں آئی ہے it was brought by the calling of Baltic. جو بالٹکس کے رہنے والے ہیں جو کالونی میں اب یہاں آئے لداخ میں, وہ بالٹکس نے یہاں پر لائی ہے. یہ گیم پولو گیم بالٹکس نے لائی ہے. سیٹ ان چساٹ. جو بالٹکس تھے وہ بلتستان سے آئے ہیں بالٹکس والے, وہ اس وقت چساٹ میں سیٹل ہے. چساٹ لداخ میں جگہ ہے, وہاں پر وہ اس وقت سیٹلڈ ہے, وہاں پر وہ رہتے ہیں اس وقت. انہوں نے لائے, بالٹکس نے لائے کالونی آف بالٹک, انہوں نے لائے گیم کہاں؟ لداخ میں. ادر سے بھی کہہ رہے ہیں. Chasad got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowruz. جو چساٹ ہے وہاں پر ان کا اپنا گراؤنڈ ہے. Chasad got its own polo ground. چساٹ جو جگہ ہے وہاں پر اپنا گراؤنڈ ہے, پولو کا اپنا گراؤنڈ ہے. Where every year on 21st March polo is played. وہاں پر ہر سال 21 مارچ 21 مارچ کو وہاں پر پولو کھیلا جا رہا ہے, اور اس دن وہاں پر نوروز بھی منایا جا رہا ہے. 21 نوروز ہوتا ہے, اسی نوروز کے دن پر وہاں پر پولو گیم کھیلا جا رہا ہے ہر سال 21 مارچ. پولو in Ladakh is not exclusive for in the region. جو یہ پولو گیم ہے یہ خاص کر امیروں کے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جو یہ گیم خاص کر یہ گیم جو پولو گیم ہے ہم نے پڑھا ہے پہلے پارٹ میں کہ جو یہ گیم ہے پولو گیم, یہاں تک کہ یہ بادشاہوں کی سرپرست میں کھیلی جاتی ہے. بادشاہ لوگ اس کو کھیلتے تھے. حتیٰ کہ ہم نے پڑھا الیگزینڈر سکندر اعظم نے یہ گیم کھیلی تھی, حتیٰ کہ ڈائرس نے کھیلی تھی, چنگیز خان نے کھیلی تھی. لیکن جو لداخ میں اس کا جو رنگ ہے اس گیم کا, وہاں پر یہ خالی امیر لوگوں کے لیے نہیں مخصوص نہیں ہے, بلکہ پولو از ناٹ ایکسکلوسیولی فار دا ریچ. ایکسکلوسیولی مینس خصوصی طور پر کہ یہ امیر کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ غریب لوگ بھی اس گیم کو کھیلتے ہیں لداخ میں. Almost every village has its polo ground called Sahagaran. حتیٰ کہ لداخ میں ہر گاؤں میں یہ پولو گراؤنڈ ہے. لداخ میں ہر گراؤنڈ میں پولو گراؤنڈ ہے. وہاں پر اس کو بولتے اس پولو گراؤنڈ کو ساہگاران وہاں بولتے اس پولو گراؤنڈ کو. And it is played with verve in many places besides there. حتیٰ کہ بہت جوش سے اس گیم کو کھیلتے ہیں لداخی لوگ, بہت اس گیم کو اپنے جوش و جذبے سے اس گیم کو کھیلتے ہیں اس وقت بھی. And it was played with verve. verve کے معنی ہے verve great energy and enthusiasm. اشتیاق, بہت بالکل دل سے وہ کھیلتے اس گیم کو لداخی لوگ. ہر گاؤں کے لوگ اس گیم کو کھیلتے بڑی دلچسپی سے. In many places besides Leh, especially in Dras and Chasad. حالانکہ لیہ میں ہر جگہ وہاں پر کھیلتے ہیں. Many places besides لیہ میں بھی کھیلتے ہیں, especially in Dras and Chasad. Dras میں بھی اس گیم کو کھیلتے ہیں لداخ کے لوگ, اور چساٹ میں بھی کھیلتے ہیں اس گیم کو. A big village close to Leh. جو چساٹ ہے یہ بہت بڑا گاؤں ہے لیہ کے نزدیک, وہاں پر بھی اس گیم کو وہاں کے لوگ کھیلا کرتے ہیں اس وقت بھی. Sanjay Namgyal, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Murtasi garden below Leh in that 17th century. سنجے نمگیال جو دوسرا بادشاہ تھا
वहां लद्दाख में, इसने द किंग ऑफ लद्दाख, संजय नमग्याल जो था वो किंग ऑफ लद्दाख था, लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड, इसने बहुत बड़ा मैदान बनाया पोलो का, बहुत रॉयल शानदार मैदान बनाया है। कहा? मुर्तसी गार्डन में। मुर्तसी गार्डन जो वहां पर लेह में, वहां पर उसने इस पोलो ग्राउंड को बनाया है संजय नमग्याल ने, जो लेह के नजदीक है। इन द 17th सेंचुरी की 17वीं सदी में संजय नमग्याल ने एक बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड बनाया है मुर्तसी गार्डन में, जो कि लेह के नजदीक है। द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी, जो इस वक्त जो बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड जो लेह में है वो सेंटर ऑफ द सिटी है। लेह का जो सेंटर है, लेह इस वक्त सिटी है लद्दाख की, वहां सिटी के सेंटर में इस वक्त वाक़ा है ये पोलो ग्राउंड। टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन ए गेम, इस वक्त जो पोलो है ये गेम बिल्कुल, टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन ए गेम, कि इस वक्त लद्दाख में पोलो को गेम ही नहीं समझते, गेम से ज्यादा ही उसको उन्होंने अहमियत दी है, गेम से ज्यादा भी उसको समझते हैं इस पोलो को। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कि इस वक्त वहां के लोग उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, विरसा है, हमारा पुराना एक विरसा है ये पोलो, इसी लिहाज से उसको जबरदस्त अहमियत देती है इस पोलो गेम को। इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, इस वक्त लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है। द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड, जब इस वक्त वहां पर इस पोलो गेम को खेलते हैं बहुत लोगों की एक बहुत भीड़ होती है वहां पर जब इस गेम को खेलते हैं। विद पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हालांकि इस वक्त इस गेम को खेलते हैं वहां पर, और बहुत बड़े क्राउड्स होते हैं, बहुत लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है वहां पर। विद पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम, हालांकि लोग बिल्कुल मुख्तलिफ कलरफुल मुख्तलिफ पोशाक वो पहनते हैं, फिर आते हैं ग्राउंड में इस मैच को देखने के लिए, उस पोलो गेम को देखने के लिए आते हैं। पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम, हालांकि वहां का जो ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम है, जो ट्रेडिशनल वहां का जो पोशाक है वही पहन कर वो आते हैं इस गेम को देखने के लिए। लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस, जो लद्दाख का जो पोलो है वो बहुत ही फास्ट होता है और फ्यूरियस भी होते हैं, उनको जबरदस्त, वो बहुत खतरनाक तरीके से इस गेम को खेलते हैं। इज A test of human endurance, हालांकि वहां पर एक टेस्ट होता है ह्यूमन एंड्योरेंस में, कि एक इंसान को बर्दाश्त होना चाहिए। वो इस गेम को बहुत अपने बर्दाश्त को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इस गेम को बहुत जोश जज्बे के साथ वहां पर खेलते हैं। वहां पर ये टेस्ट होता है ह्यूमन एंड्योरेंस, कि इंसान को कितना बर्दाश्त है, इस तरीके से वो वहां पर गेम खेलते हैं। स्किल्स एंड हॉर्स स्ट्रेंथ टू प्ले कंटिन्यूसली, उनके वो स्किल क्या है कि हॉर्स की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, और फिर वो कंटिन्यूस खेलते हैं। जो लद्दाख के लोग हैं वो इस वक्त जोश जज्बे के साथ इस गेम को खेलते हैं इस वक्त भी, और उनको वो ह्यूमन एंड्योरेंस होता है कि इंसान को कितना बर्दाश्त है खेलते खेलते, और स्किल्स कितना है जब वो खेलते हैं इस गेम को खेलने में, उनको कितना स्किल है, हुनर है, और हार्स स्ट्रेंथ टू प्ले कंटिन्यूसली, हार्स को कितनी स्ट्रेंथ है, कब तक हम खेलेंगे इस गेम को कंटिन्यूसली। अनलाइक मॉडर्न पोलो, हालांकि जो मॉडर्न पोलो है वो इस वक्त वो इसी तरीके से वो खेलते हैं। द मैच आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून, लेकिन जब हम लद्दाख में इस गेम को खेलते हैं, जब इस मैच को खेलते हैं, लेकिन वो अक्सर इस गेम को खेला करते हैं कब, दिन में, आफ्टरनून, दोपहर के बाद इस गेम को खेलते हैं। लद्दाख के लोग इस गेम को दोपहर के बाद खेलते हैं, लेट आफ्टरनून के बाद, लेट बिल्कुल दोपहर के बाद इस गेम को खेलते हैं लद्दाख के लोग। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट थर्ड ऑफ दिस lesson, namely the king of polo, the king of games. I hope you understand this offline class, and accordingly you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.